ମଣିଷ ଦେଖିଲେ ଜିଅନ୍ତା ଧରିବି ପତରରେ ଛେଚି ତା ରକ୍ତ ଶୋଷିବି ମଣିଷ ଦେଖିଲେ ଜିଅନ୍ତା ଧରିବି ପତରରେ ଛେଚି ତା ରକ୍ତ ଶୋଷିବି ଖାଇବି ରେ ପେଟ ପୁରାଇ ଘର ବନରେ ବୀରା ଉର୍ଦ୍ଧ ଆସଇ ଘର ବନରେ ବୀରା ଉର୍ଦ୍ଧ ଆସଇ अरे आज मो नकर मनीष गंध आसुची मनीषर गंध इलाकारे आसी मारे खसी जीवे केणे खसी पलाइबे केणे जाई देखे आग कुटिके मनीषर गंध मन करे बासना मनीषर गंध कहीं गले रे रे मानो बाबा रे कि कहीं की आसे ए मो इलाका रे एते सुंदरी कन्या धरी ए सुंदरी कन्या को चोराई आनी घर बनरे तुम दुई जन को मारी नहीं जीवी ए सुंदरी कन्या को प्राणे जदि आशा थिले जदि प्राण को आशा थिले मते दे ए सुंदरी कन्या को चाली जाओ नजे राक्षस तोरे एते सास मो भारी जाकु नेबा पई मन बोलाउछु पापी पत छाड़ी दे कहूची पत ना 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 तुम दुई जण को मारी नहीं जीवे सुंदरी कन्या को देखी श्री राम लक्ष्मण हस्ते धरी धनुर्बाण राक्षस को देखी श्री राम लक्ष्मण हस्ते धरी धनुर्बाण धनु को आमति गुण रे बसाई सजांती तीक्ष्ण बाण राक्षस करे गजन गजने कंपे तीन भुवन जे करे घर गजन धनु को आम
ଆମଚି ଗୁଣରେ ବସାଇ ଦଶରଥ ରାଜା ସୁତ ଧନୁକୁ ଆମଚି ଗୁଣରେ ବସାଇ ଦଶରଥ ରାଜା ସୁତ ଶରଣ ଭେଦଇ ରାକ୍ଷସ ଦେହରେ ମାଡ଼ ମାରନ୍ତି ବହୁତ ରାକ୍ଷସ ଦେହେ ପଡ଼ି ସର ଯାଉଛି ଉପୁଡ଼ି ଯେ ରାକ୍ଷସ ଦେହେ ପଡ଼ି ମାଡ଼ର ଆଘାତ ସେଇ ବିରାଉର୍ଦ୍ଧ କରଇ ମହାଗର୍ଜନ ଧାର ଧାର ହୋଇ ରକ୍ତ ଯାଏ ବହି ପିଣ୍ଡରେ ରହିଛି ପ୍ରାଣ କ୍ରୋଧେ ସେବେ ନିଭାଇ ମାରନ୍ତି ଗୋଡ଼ାଇ ଯେ କ୍ରୋଧେ ସେବେ ନିଭାଇ মতে মারিব বে নেই জীবি ধরিকি তুম দুই বেইনি ভাইকু আস দেখা যাও শক্তির পরীক্ষা आश्चर्य घटना एक आश्चर्य घटना राक्षस देह छाड़ी दिव्य रूप बस राक्षस देह छाड़ी दिव्य रूप धरी उबा हेला आम सम्मुखे किए तुमे दियो तुम परिचय मते क्षमा कर सुन सुन मोर परिचय सुनर गोसाई कहूची बुझाई मन देई सुनर गोसाई कहूची बुझाई मन देई अलकापुरीर अभागा गंधर्व अटे मुही पाई अभिशाप होइथिली मु राक्षस देह बही सुनर गोसाई कहूची बुझाई मन देई दिने कुबेर को कली अभिशाप दिने कुबेर को कली उपहास क्रोधरे कुबेर देला अभिशाप क्रोधरे कुबेर देला अभिशाप
ଅଭିଶାପେ ମୁଇଁ ରାକ୍ଷସ ଦେହ ବଇଥିଲି ରହି ଶୁଣର କୁସାଇ କହୁଛି ବୁଝାଇ ମନ ଦେଇ ଅଳକାପୁରୀର ଅବାଗା ଗନ୍ଧର୍ବ ଅଟେ ମୁହିଁ କ୍ଷମା କର ଦଶ ଆହେରକୁ ଶିଷ୍ୟ ମୁକ୍ତ କଳବାରେ ମୋର ଅଭିଶାପ ମୁକ୍ତ କଳବାରେ ମୋର ଅଭିଶାପ କୁମାରଙ୍କ ସାପ ହେଲା ମୋର ମୋକ୍ଷ ରଘୁ ସାହି ଶୁଣର କୁସାଇ କହୁଛି ବୁଝାଇ ମନ ଦେଇ ଅଳକାପୁରୀର ଅବାଗା ଗନ୍ଧର୍ବ ଅଟେ ମୁହିଁ ବାନ୍ଧବ ହେ ପ୍ରଭୁ ଦୟାର ସାଗର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲି ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ରାକ୍ଷସ ଦେହ ଭଇ ରାକ୍ଷସ ପ୍ରକୃତି ଭଇ ରହିଥିଲି ଏଇ ଘର ଜଙ୍ଗଲରେ ମତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ପ୍ରଭୁ ମତେ ଆଦେଶ ଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଚାଲିଯିବି ମୁଁ ଅଳକାପୁରୀକୁ ହେ ଗନ୍ଧର୍ବ ଯାଅ ମନରୁ ଦୁଃଖ ତ୍ୟାଗ କରି ଯାଅ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି ଯାओ तुम्हें अलकापुरी को जाऊची प्रभु देखिलु तो बाबू लक्ष्मण ए घर बनरे वनवास आसीबा दिन ठारू केते घटना घटी जाउची हाँ भाई एक ही विचित्र घटना प्रति मुहूर्त रे मते आश्चर्य लगुची भाई हाँ भाई लक्ष्मण चलो आमे ये वन छाड़ी अन्य वन को चली जीवा चलो सीता हाँ से चलतु